Okay, untuk lecture ni kita akan explore sikit tentang organic environment. So basically kita nak tengok beberapa teknik untuk dapatkan plants ataupun macam tumbuh-tumbuhan, okay, pokok, daun, rumput. Okay, so dalam maya kita ada very old tools which is called the PaintFX. Okay, kalau kita pergi ke Windows, General Editors and pergi ke Content Browser. Okay, and then kalau kita pergi ke PaintFX, okay, dalam example PaintFX, and then kita pergi ke trees, and then kita ada banyak asset-asset yang kita boleh pakai. Okay, so dalam maya kita ada beberapa daun atau pokok, tumbuh-tumbuhan yang kita boleh guna sebagai base. Okay, so kalau korang pergi ke tree mesh, kita ada beberapa trees. Okay, and then kita ada plant mesh. Okay, so most of the asset here kita boleh pakai, and some of them are memang useless and memang susah untuk kita guna. Okay, kalau kau nampak macam icon ni basically performance dia bila kita nak adjust selamanya. Okay, so basically yang macam ni, yang hampir maksimum ni dia makan performance yang lebih lah. Okay, so saya dah kalau buka ni saya dah try tengok beberapa asset yang kita boleh pakai. Okay, so this is just some of the plants yang saya rasa is usable untuk dalam maya, sebab PaintFX ni dia tools yang lama. Okay, so from what I see here, some of them are very good and some of them are just really not usable. Okay, so contoh macam rumput, saya rasa kita boleh pakai beberapa asset, contoh macam ni. Okay, and kalau kita tengok dalam PaintFX ni, basically dia orang PaintFX ni dia berfungsi dia just create a simple mesh, and then kita ada beberapa setting yang kita boleh adjust. Okay, so basic PaintFX ni, kalau kita pergi ke, contoh saya ambil rumput ni, kalau kita pergi ke PaintFX ataupun ke asset tu sendiri, contoh ni grass carpet, and then kalau kita pergi ke I think it's tubes. Okay, tubes, and then kalau kita pergi ke maybe kita pergi ke growth. Okay, dalam growth ni kita ada beberapa option kat sini. So kalau rumput kita just ada satu option, iaitu the branch. Okay, and then kita ada twigs. Okay, twigs ni maksudnya dia akan tumbuh in between the branches, and then kita ada leaves yang akan tumbuh in between the twigs, and then kita ada flower yang tumbuh in between leaves, and then the buds that tumbuh in between the flower. Okay, so basically dia step by step. Okay, kalau kita tengok contoh macam flower ni. Okay, kita ada leaves, kita ada flower, and then kita ada buds. Kalau kita turn off buds, kita akan tutup buds tu. Kalau kita turn off flowers, dia akan tinggal dengan leaves. Okay, and then kalau kita tutup ni, dia just ada basic PaintFX. Okay, so basically semua ni dia pakai option yang sama. Okay, kalau kita tengok macam ni, kita ada branches tapi kita tak ada twigs. Okay, so this is the thing that kita akan adjust mengikut apa projek yang kita jalankan. Okay, contoh macam flower ni. Okay, kalau saya nak tambah lebih banyak flower, kita boleh tengok. Okay, kita ada leaf, kita ada flower. So basically saya akan adjust berdasarkan ni. Okay, so kalau kita tukar apa-apa option dalam branch, dia tak akan berubah. So kalau kita beri creation ataupun kat bawah growth ni kita ada branches. Okay, dia akan grey out sebab kita tak turn on branches. Okay, kita tak ada twigs, kita ada leaves. So kita boleh adjust berapa leaves kita nak, and then kita boleh tambah leaves. Okay, and then kita boleh play around dengan setting.
Okay, ada banyak setting yang kita boleh main. Okay, contoh flower. Okay, kita boleh adjust petal in flower. Kita ada berapa banyak petal yang kita nak. Okay, and then kita ada width and then curl yang kita boleh adjust. Okay, tapi untuk demo ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak apply texture yang kita dapat pada sisi texture. Okay, especially dalam Atlas sheet ni, kalau kita klik scan Atlas, kita ada banyak asset yang kita boleh gunakan untuk apply dalam Paint Effects tu. Okay, so contoh ni kita cuba pakai guna flower. So mungkin kita try. Okay, this one looks pretty good. Kita cuba pakai ni. Okay, so kita ada color, kita ada height map, kita ada normal map, kita ada roughness. Okay, translucency, dan kita ada alpha. Okay, so yang penting untuk demo ni saya nak gunakan color map, alpha map, and then normal map. Okay, saya just download dulu. So just 1K. Okay, and then normal map. Okay, sementara download tu kita tengok setting. So dengan texture yang kita ada tu, saya nak apply kepada petal yang generate daripada Paint Effects ni. So untuk dapatkan texture tu, saya nak pastikan petal ni dia size yang appropriate lah untuk texture tu. So saya tak kisah dia punya model sangat, tapi saya nak petal tu dia lebih besar. Okay, so mungkin kita boleh cari width, petal width scale. Okay, mungkin ada setting yang kita boleh cari. So saya nak ignore dia punya color. And then flatness, size, random, size decay. Okay, ni dia punya segment. And then okay, mungkin kita boleh adjust petal tu, number of flowers. Okay, kita reduce. Okay, and then saya nak pastikan model dia cukup besar untuk texture tu, untuk kita apply texture tu. And then saya nak turn off buds yang di tengah ni. So just turn off buds. Okay, so kita just ada branches dengan flower. Okay, and then kalau kita tengok texture, kalau kita ada daun, okay, kita tak ada daun. So nak download satu lagi file, kita boleh cari daun yang sesuai. Okay, mungkin kita boleh cuba texture ni. Okay, mungkin dia terlalu besar, kita cari yang kecil sikit. Okay, so maybe kita boleh cuba one of this. Okay, let's download this for now. Okay, and saya nak pastikan daun ni dia ada width yang sesuai, so nak besarkan sikit. Something like that. Okay, and then bila dah okay, kita nak pastikan bila kita dah adjust ni, kita nak convert dia kepada polygon. So basically pergi convert Paint Effects to polygon. Okay, and since kita dah convert ni polygon, kita still ada dia punya history. So kalau kita adjust, kita still boleh
adjust setting dah. Okay, so sekarang ni bila kita nak apply texture, kalau kita check UV, Pen FX dia ada UV yang elok kat sini. Okay, so basically kalau kita pergi ke UV, kita adjust. So this is the UV yang kita ada kat sini. Kalau kita turn on texture, okay, ni texture yang sedia ada dalam Pen FX. Okay, tapi kita nak guna kita punya texture yang kita download. Okay, tapi sebelum tu saya nak pastikan daun ni dia ada lebih subdivision. So kalau kita pergi balik ke setting, okay, Pen FX, okay, mungkin kita boleh adjust okay, that's the leaves, and kita nak adjust dia punya flower. Okay, number of flower, kita cari length. Okay, and saya nak tambah division, so kita cari petal segment. Okay, lebih sikit. Okay, something like that. Okay, and then right now kita nak adjust shader. So kalau kita pergi ke Hypershade, okay, and kita tengok shader. So bila kita convert, automatically Maya akan generate shader ni berdasarkan apa yang ada dalam Pen FX ni. So kalau kita maximize, kita boleh nampak shader ni dia pakai RAM. So dia ada basic color. Kalau kita tengok, okay, dia ada warna pink ke warna kuning. Okay, tapi untuk projek ni kita akan gunakan AI standard surface. Okay, and then kita akan replace apa yang kita dapat di sini. Okay, so for now kita akan adjust dalam flower. So saya nak adjust assign material tu. Okay, and then kita boleh drag and drop file kita tu. Okay, so dalam resource file saya create a new folder untuk flower, paste. Okay, so kita ada normal map, kita ada color map, and then kita ada alpha. Alright. Okay, so dalam Maya kita boleh just drag and drop. So kita ada color. Okay, so kita tengok dulu. So dengan color ni kita just plug in ke color, and then weight kita nak pastikan kita ke 100%. Okay, tapi kalau kita assign sekarang, kalau kita tengok texture dia tak align betul dengan dia punya UV. So kalau kita pergi ke UV, kita tengok setiap petal ni dia akan cover keseluruhan texture. Okay, so apa kita boleh buat, kita just pergi ke UV. Okay, and then kita just adjust berdasarkan texture yang kita nak. So seems like kita guna texture yang salah. So just check balik. Okay, saya pause video sekejap. Okay, seems like saya terlupa nak download yang color map. So saya balik. Okay, so saya dah download file tu. So kita akan gunakan color yang ni. So kita pergi balik ke Maya, and then just replace this file here. So pergi balik ke flower, just drag and drop, and then just apply color.
Okay, and then kita just assign petal yang kita nak. Okay, so saya rasa mungkin petal yang bawah ni kita boleh try just okay. So just nicely there. Okay, and kalau kita nak boleh nak pergi detail lagi, kita boleh adjust satu-satu. So kalau kita begitu, kita boleh pergi ke UV shell and then assign salah satu petal tu kepada petal yang lain. Okay, tapi untuk demo ni saya tunjuk satu ya. Okay, so kita ada petal tu, and then kita nak sekarang ni kita adjust assign kepada color map. Okay, kalau kita pergi balik ke hypershade, okay, kita boleh adjust dia punya transparency. So kalau kita pergi ke flower, so kita guna transparency alpha, just drag and drop. Okay, and then pergi balik ke shader, kita boleh adjust ke matte, sorry. Okay, so kalau kita pergi ke geometry and then kita ada slot untuk opacity. Okay, so kita just drag and drop opacity, then just turn on thin wall. Okay, and then kalau kita pergi ke Arno renderer, then kita cuba test. Okay, make sure kita ada light, create lights. Directional light. Okay, and then kita boleh tengok apa yang kita dapat. Start. Okay, so kita boleh nampak texture tu. Okay, mungkin kita boleh adjust lighting tu sikit. Okay, and of course kita boleh adjust setting yang lain. Okay, and kita boleh juga tambah normal map. So let's maximize ni dulu. Okay, mungkin saya nak tambah normal map. So kita ada normal map ke sini. Okay, so untuk normal map, kalau kita pergi ke surface and then pergi ke bump map, so just mirror click, drag and drop, and then kita ada bump 2D, and then kita just adjust daripada bump tukar kepada tangent space normal map. Okay, and then kalau kita update, okay, kita akan dapat normal map tu. Okay, and then kita boleh lah adjust setting dia sikit. So mungkin normal map ni dah terlalu kuat, kita boleh adjust depth dia kepada 0.2. Okay. Okay, and then kita boleh adjust dia punya roughness untuk dapatkan lebih roughness. Tapi for now kita ada just one lighting, so kita tak nampak, dia tak nampak cantik. So kalau kita adjust dengan lighting, sebetulnya dia akan nampak lagi cantik lah. And then mostly kalau daripada segi texture ni, color dia nampak terlalu dim. So kita just bawa ke Photoshop, kita adjust color dia sikit, and then kita boleh dapat color yang lebih pop up. Okay, so basically tu basic untuk dapatkan organic asset dalam Maya.
Okay, so teknik yang sama kita boleh apply untuk dapatkan daun Okay, so just download some assets from CG Texture. Okay, and then just apply dalam Arnold shader. Okay, so that's it for this lecture. So thank you.